बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून व इन्नहु फी उम्मिल किताब लदैना लअलिय्युन हकीम अफनदरिबु अन्कुम ज़िक्रा सफ़हन अन कुंतुम कौमम मुस्रिफ़ीन व कम अरसलना मिन नबिय्यिन फिल अव्वलीन वमा यातीहिम मिन नबिय्यिन इल्ला कानू बिही यस्ताजिऊन फ़अहलकना अशद्द मिन्हुम बत्शन व मदा मसलुल अव्वलीन वलिन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्ना खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द महदन व जअल लकुम फ़ीहा सुबुलन लअल्लकुम तहतदून वल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस समाइ माअन बिक़दरिन फ़अनशरना बिही बलदतम मैता कज़ालिक तुख़रजून वल्लज़ी खलक़ अज़वाज कुल्लहा वजअल लकुम मिनल फुल्कि वल अनआमि मा तरकुबून लितस्तवू अला ज़ुहूरिही सुम्मा तज़कुरू निअमत रब्बिकुम इज़ा इस्तवैतुम अलैहि व तक़ूलू सुब्हानल्लज़ी सख़्खरना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़अन इन्नल इंसाना लकफ़ूरुम मुबीन अमित्तख़ज़ मिम्मा यख़्लुक़ु बनातिन व अस्फ़ाकुम बिल बनीन व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिमा दरब लिर्रहमानि मसलन ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुव कज़ीम अवमन युनश्शअु फ़िल हिल्यति व हुव फ़िल ख़िसामि ग़ैरु मुबीन वजअलुल मलाइकतल्लज़ीना हुम इबादुर रहमान इनासा अशहिदू खल्क़हुम सतुक्तबु शहादतुहुम व युसअलून वक़ालू लौ शाअर रहमानु मा अबदनाहुम मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन इन हुम इल्ला यख़्रुसून अम आतैनाहुम किताबम मिन क़ब्लिही फ़हुम बिही मुस्तमसिकून बल क़ालू इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून व कज़ालिका मा अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी क़रयतिन मिन नज़ीर इल्ला क़ाल मुत्रफूहा इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुक़तदून क़ाल अवलौ जिअतुकुम बिअहदा मिम्मा वजदतुम अलैहि आबाअकुम क़ालू इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून फ़ंतक़मना मिन्हुम फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन व इज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीहि व क़ौमिही इन्ननी बराअुम मिम्मा तअबुदून इल्लल्लज़ी फ़तरनी फ़इन्नहु सयहदीन वजअलहा कलिमतन बाक़ियतन फ़ी अक़बिही लअल्लहुम यरजिऊन बल मत्तअतु हाउलाइ व आबाअहुम हत्ता जाअहुमुल हक़्क़ु व रसूलुम मुबीन वलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु क़ालू हाज़ा सिह्रुन व इन्ना बिही काफ़िरून वक़ालू लौला नुज़्ज़िल हाज़ल क़ुरआनु अला रजुलिन मिनल क़रयतैनि अज़ीम अहुम यक्सिबून रहमत रब्बिका नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजातिन लियत्तख़िज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिया व रहमतु रब्बिका ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन वलौला अन यकूना अन्नासु उम्मतन वाहिदतन लजअलना लिमन यकफ़ुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फ़न मिन फ़िद्दतिन व मआरिज अलैहा यज़हरून वलिबुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुख़रुफ़ा व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तक़ीन वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम
ويصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشركين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك فسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دونه الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة فلأبين لكم بعد الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الآداب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة عنكم وأزواجكم تخبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون
وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش أما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون